रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सफ़र इस्लाम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमान का तारुफ़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुश्ताक शाहीन कादरी साहब। सबसे पहले अपने मेहमान का करेंगे शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम का सिलसिला जारी है और उसके साथ ही हम अपने प्रोग्रामों को इस तरह तरतीब दिया कि ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। आज हम बात करेंगे करबला के हवाले से कि ख़वातीन का क्या किरदार था। ख़वातीन का किरदार हमेशा ही हर मुआशरे में अहम रहा है और इसी तरह करबला के मैदान में भी ख़वातीन का बहुत ही अहम किरदार था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह हों या फिर बीबी सकीना हों या फिर शहरबानो हों या फिर बीबी रुबाब हों, इन सब ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद शाम के जो सफ़र था उसमें भी बहुत अहम किरदार आपका रहा और आप लोगों ने अपना जो था सब्र नहीं छोड़ा और सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया और हमारे लिए एक मिसाल बन गई और दीन इस्लाम को जो है फ़ख्र की बुलंदियों पर ले गई और पहुंचा दिया और दीन इस्लाम की बाका में अपना किरदार अदा किया। और जब बात हो शाम की तो वहाँ पर यज़ीद के दरबार में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बांगे दरा और बेबांग जो है उन्होंने जो है अपने खुतबात दिए कि लगा सबको यज़ीदियों को लगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है खुतबे दे रही हैं। तो आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का। अलामा साहब की तरफ बढ़ते हैं। अलामा साहब बताइएगा करबला में जो है ख़वातीन का क्या किरदार था, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सबसे पहले मैं अनम नकवी साहिबा आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने देसी टीवी यूएसए के अंदर मुझे मदऊ किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह आप कर रही हैं ख़वातीन के किरदार के हवाले से और ज़रूरी है इस दौर में ख़वातीन का किरदार अहले बैत अतार के अफराद से, जहाँ से हमें सीरत रसूल मिली और वहाँ से जो हुज़ूर की आल के अफराद में से जो औरतें हैं उनसे जो हमें इस इस्लाम ने हिस्सा दिया, वो हमारे इस्लाम की जो कलमा पढ़ने वाली औरतें उनके लिए ज़रूरी है कि वो उस सीरत पर अमल करें, उनकी सीरत और किरदार पर अमल करें। तो इस हवाले से आपने जो क्वेश्चन किया कि उनमें कौन कौन सी औरतें थी जिनका ये किरदार था करबला के मैदान में, उन्होंने क्या किया, तो इस एतबार से मशहूर तो ज़्यादा ये है कि हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम जो थी उनका किरदार था, ये मशहूर है। लेकिन अगर अंदर की आप तारीख़ का मुताला, किताबों का मुताला करें तो उसमें मैं अपनी सारी बहनों को, मोमिनीन को, मुस्लिमीन को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि मैदान करबला में और भी कई ख़वातीन का अपना अपना किरदार मौजूद है। उनमें से हज़रत उम्मे कलसूम हैं, हज़रत रुक़ैया बिनते अल हुसैन हैं, ये हज़रत इमाम हुसैन की लख्त जिगर हैं। इसी तरह हज़रत सकीना हैं, ये भी इमाम की बेटी हैं। और इसी तरह हज़रत फ़िज़ा हैं, जनाब रुबाब हैं, जनाब रमला हैं, जनाब उम्मे लैला हैं, जनाब उम्मे वाब हैं। इसी तरह जनाब बहरिया बिनते मसऊद और जनाब खज़रीजिया और इसी तरह जनाब हानिया और हज़रत वाब की मनकूखा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। ये यानी कि कई तफसील के साथ हाशमी ख़ानदान की ख़वातीन के अलावा भी गैर हाशमी ख़वातीन जो है ना उसके अंदर उनका किरदार था। तो हज़रत ज़ैनब कुबरा वो अज़ीम ख़तून है कि जिन्होंने आपने वहाँ करबला के अंदर जो खुतबे दिए, अरबी के अंदर जो खुतबे दिए, तो इतना लर्ज़ा तारी कर दिया यज़ीदियत के अंदर कि यज़ीदियत डर गई कि कहीं मौलाए कायनात ख़ुद तो जलवा अफरोज़ नहीं हो गई, कहीं इमाम आली मुकाम ख़ुद तो जलवा अफरोज़ नहीं हो गए, इतना लर्ज़ा तारी होगा। ये उनका सब्र था और ये मामला था। लेकिन मैं यहाँ पर इससे रिलेटिव कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि कोई मर्द हो या औरत हो, जब भी वो नेक अमल करती है हो मोमिन, उसको अल्लाह तबारक तआला ये दर्जा अता करता है कि उसको उसकी जज़ा अता कर देता है। और उसकी जज़ा ये थी कि मिसाल के तौर पर हर दौर में हर मर्द के साथ किसी औरत का किरदार कुरान के उसलूब में से तारीख़ी मानवियत के लिहाज से हमें नज़र आता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पहला इंसान, पहला आदमी जब दुनिया में आता है जनाब आदम अलैहिस्सलाम, सारी कायनात इंसानों के वालिद गिरामी
حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کے ساتھ بھی ان کی بھی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، ان کا بھی واقعہ اور سیرت مکمل نہیں ہوتی جب ان کے ساتھ اماں حوا کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح پھر ان کو جنت میں سے نکالا گیا، پھر دنیا سری لنکا کے پہاڑوں پہ آئی۔ اسی طرح آگے چلیے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنی تاریخ موجود ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ان کے ساتھ جس عورت کا کردار تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کردار اچھے ہوتے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، کسی کے برے ہوتے ہیں تو برے طریقے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار آپ دیکھیں کہ ان کا حضرت سارہ کے ساتھ کیا کردار تھا اور کیا اہتمام تھا، صفا و مروہ کے اندر کیا معاملہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا کیا کردار تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا حضرت صافورہ کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک ایسی عورت جو فرعون تھا اس کی گھر والی آسیہ تھی، اس کے ساتھ کیا کردار تھا۔ اسی طرح تاریخ پوری قرآن کا مطالعہ کریں کہ ہر دور میں عورت کا کوئی نہ کوئی اچھا کردار رہا ہے عورتوں کا۔ اور اسی طرح آگے چلیے، حضور علیہ السلام کے حضور کی ازواج کا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا کیا کردار تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عورت پہلے کتنی امیر کمیر تھی، سب دولت مال سب کچھ چھوڑ کے حضور کے اسلام کی دولت میں، اسلام کی آغوش میں آ گئی۔ تو اسی طرح حضرت زینب نے وہ کردار اس کربلا کے میدان میں ادا کیا کہ اس کی تاریخ جو ہے نا خاموش ہے، کہ اس کا جواب نہیں دے سکتی، کہ کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں آ سکتی کہ جس کا اتنا بڑا دل ہو، اتنا بڑا جگرا ہو، اور جتنا اس کا اتنا بڑا یعنی کہ حوصلہ ہو اور بردباری ہو کہ اس کے سامنے اس کی اولاد میں، حالانکہ عورتیں نازک ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں قانتین نہیں قانتات کی صورت میں رکھا اور ان کا مقام اتنا بلند کیا کہ آج ہر بندہ کربلا کا واقعہ، کربلا کا کوئی پہلو بول ہی نہیں سکتا، بیان ہی نہیں کر سکتا کہ جب تک بی بی زینب علیہ السلام کا تذکرہ نہ کر لے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب بتائیے گا بی بی رباب کا کیا کردار تھا اور بی بی سکینہ؟ ہاں جی، بی بی رباب اور بی بی سکینہ کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، ان کا کردار بھی ماشاءاللہ بڑا عجیب اور بے مثل کردار تھا، کہ یہاں تک کہ حضرت بی بی رباب جو تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا شیر خوار بچہ تھا چھوٹا، اس کو بھی اس کربلا کے میدان میں کربلا میں میدان میں جو ہے نا قربان کر دیا یزیدیوں کے سامنے، اور بتایا کہ حضور کی دین کو بچانے کے لیے اگر تمہیں شیر خوار بچے بھی اگر قربان پڑیں تو قربان کر دو، کیونکہ یہ امام حسینی، یہ حسینیوں کا کام ہے کہ وہ دین پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیتے۔ تو حضرت بی بی رباب جو تھی، انہوں نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور اس طرح بی بی سکینہ جو تھی، ان کا بھی کردار ہے، بڑے ان کے بھی عجیب واقعات ہیں، اور ان میں بڑا لطیف جو ہے نا یعنی کہ لطف ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی حوصلے والا اور بردباری والا بنایا، کہ انہوں نے جو ہے نا کیا اہتمام کیا، اپنے بھائی کو بھی صبر کی تلقین کرتی رہی، اپنے خاندان والوں کو بھی صبر کی تلقین کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک منفرد مقام وہ بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو ہے امام سجاد سے جو اجازت مانگی تھی، وہ کیا واقعہ تھا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس حوالے سے واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، یہاں تک کہ الصواعق المحرکہ کے اندر اور دیگی تاریخ الخلفاء کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جس وقت یہ امام زین العابدین سے جو ہے نا کے سامنے جب یزیدی آئے، انہوں نے ان کو خیمے جلا دیے، اور خیمے جلانے کے بعد انہوں نے یہاں تک کہ یہ حضرت زینب علیہ السلام جو تھی، بی بی زینب علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی بھی حضور کی خاندان کی آل کی جو عورتیں تھیں، ان کے جسم کے ساتھ جو کپڑے تھے، چادریں مبارک تھی، وہ بھی جل گئی تھی، خیمے بھی جل گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی ہم بھی اگر جل جائیں تب بھی ہم دین مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دیں گی۔ یہ ان کا اس وقت بھی جذبہ تھا، تو اس وقت یعنی کہ ان کے خیموں کو بھی یزیدیوں نے معاذ اللہ جلا دیا تھا۔ بے شک ایسے ہی۔ تو پھر وہ بتائیے کہ پھر انہوں نے جو اجازت طلب کی، اس حوالے سے بتائیے گا امام سجاد سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ امام حسین سے اجازت، امام سجاد سے جب اجازت مانگی انہوں نے، بی بی زینب نے، امام سجاد سے جو بی بی زینب نے جو اجازت مانگی تھی، وہ اسی اعتبار سے غالباً میرے ذہن کے مطابق تو یہی ہے کہ انہوں نے جو اجازت مانگی تھی کہ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنا جو ہے نا اپنی خود شہادت دینے کے لیے، ہم اس خیموں کے اندر خود جلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام جو امام تھے، امام زین العابدین، پھر انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ پھر بھی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن
बैक नाजरीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से लेके चलेंगे क्योंकि प्रोग्राम में जो है वक्त आ गया था एक ब्रेक का। अलामा साहब बताइएगा, आप बता रहे थे वाक़या कि जैसे जब शाम ग़रीबा हुई और जो है खैमों को जलाया गया, तो फिर वो वाक़या बताते बताइएगा। उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी मौजूद थे और जो है ना वहाँ पर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम जो थी फरमाती हैं कि जनाब यजीदियों ने जब हमारे खैमे जला दिए, यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी झुलस गए, हमारे चादरें वगैरह थी, जितना सामान था ये सारे जल गया। तो उस वक्त जो है ना वो आई तो उन्होंने जो है ना इजाज़त तलब की इमाम से इजाज़त तलब की कि भाई जो है ना कि हम जो है ना कि क्या करें। तो उन्होंने फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इजाज़त दे दी थी इस हवाले से। सही। अल्लामा साहब बताइएगा कि आज की ख़वातीन को जो है क्या सबक लेना चाहिए और किस तरह जो है अमली नमूना जो है पेश करना चाहिए, इस हवाले से बताइए। इस हवाले से मैं ये कहूँगा अमली नमूना देखें, ये क्या नाम है, यही सीरत और किरदार की सबसे बड़ी जो है ना मैं वो मरकज़ हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ जो है उनकी फूफी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, इनसे ही किरदार सीखना चाहिए कि इन्होंने देखें इनके सामने क्या मामलात हुए हैं। तो उम्मत मुस्लिमा की औरतें जो उनका नाम लेवा हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का तकाज़ा करती हैं, दावा करती हैं, तो उनकी सीरत पर उन्हें अमल करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े दुख आने के बावजूद इतनी मुसीबतें उन्होंने देखी और उनके सामने उनके बच्चों को ज़िबा किया गया, प्यासा रखा गया और कई कई दिन तक उनके साथ जुल्म किया गया और फिर जनाब यानी कि सवारियों के ऊपर उनको बग़ैर सरों के दुपट्टे उतार के माज़अल्लाह उनको जनाब इतने दूर तक सफ़र करवाए गए, फिर यजीद के दरबार शाम में उन्हें पहुँचाया गया। इतने बड़े जुल्म होने के बावजूद हमें सोचना चाहिए कि जब तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म हो जाएं, इतनी ज़्यादतियाँ हो जाएं, तो तुमने उस वक्त भी सब्र का मुज़ाहिरा करना है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। तो इस एतबार से मैं अपनी बहनों को और तमाम ख़वातीन हज़रात को ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवस्सुल से कि आप अहले बैत अतहार की सीरत का मुताला करें। आप औरतें हैं और इसीलिए अहले बैत अतहार के जितनी भी ख़ानदान की औरतें हैं उनसे आप सीरत और किरदार के हवाले से अपनी तरबियत ले सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमारे प्रोग्राम बनाने का मकसद और इस तरह के मालूमात आप तक ले जाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों से कोई भी अच्छी बात शेयर कर सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आती है तो इन तमाम बातों से सबक सीखें और हिम्मत लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अनम नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।